इमसाल 8वां बाब। क्या हिकमत पुकार नहीं रही और फहम आवाज बुलंद नहीं कर रहा? वो राह के किनारे की ऊंची जगहों की चोटियों पर, जहां सड़कें मिलती हैं, खड़ी होती है। फाटकों के पास शहर के मुदख्खल पर, यानी दरवाजों के मुदख्खल पर वो जोर से पुकारती है, ए आदमियों, मैं तुमको पुकारती हूं और बनी आदम को आवाज देती हूं। ए सादा दिलो, होशियारी सीखो, और ए अहम को, दाना दिल बनो। सुनो, क्योंकि मैं लतीफ बातें कहूंगी और मेरे लबों से रास्ती की बातें निकलेंगी, इसलिए कि मेरा मुंह सच्चाई को बयान करेगा और मेरे होंठों को शरारत से नफरत है। मेरे मुंह की सब बातें सदाकत की हैं, उनमें कुछ टेढ़ा तिरछा नहीं है। समझने वाले के लिए वो सब साफ हैं और इल्म हासिल करने वालों के लिए रास्त हैं। चांदी को नहीं, बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो और कुंदन से भरकर इल्म को, क्योंकि हिकमत मरजान से अफजल है और सब मरगूब चीजों में बेनजीर। मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया है और इल्म और तमीज को पालती हूं। खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है, गरूर और घुमंड और बुरी राह और कजगो मुंह से मुझे नफरत है। मशवरत और हमायत मेरी हैं, फहम मैं ही हूं, मुझ में कुदरत है। मेरी बदौलत बादशाह सल्तनत करते और उमरा इंसाफ का फतवा देते हैं। मेरी ही बदौलत हाकिम हुकूमत करते हैं और सरदार यानी दुनिया के सब काजी भी। जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मैं उनसे मोहब्बत रखती हूं, और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं, वो मुझे पा लेंगे। दौलत और इज्जत मेरे साथ हैं, बल्कि दायमी दौलत और सदाकत भी। मेरा फल सोने से बल्कि कुंदन से भी बेहतर है और मेरा हासिल खालिस चांदी से। मैं सदाकत की राह पर इंसाफ के रास्तों में चलती हूं, ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं माल के वारिस बनाऊं और उनके खजानों को भर दूं। खुदावंद ने इंतजाम आलिम के शुरू में अपनी कदीमी सनतों से पहले मुझे पैदा किया। मैं अजल से यानी अबद ही से मुकर्रर हुई, इससे पहले कि जमीन थी। मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव ना थे, जब पानी से भरे हुए चश्मे भी ना थे। मैं पहाड़ों के कायम किए जाने से पहले और टीलों से पहले खल्क हुई, जबकि उसने अभी ना जमीन को बनाया था, ना मैदानों को, और ना जमीन की खाक की इब्तदा थी। जब उसने आसमान को कायम किया, मैं वहीं थी। जब उसने समुंदर की सतह पर दायरा खींचा, जब उसने ऊपर अफलाक को उस्तवार किया और गहराओं के सोते मजबूत हो गए, जब उसने समुंदर की हद ठहराई ताकि पानी उसके हुक्म को ना तोड़े, जब उसने जमीन की बुनियाद के निशान लगाए, उस वक्त माहिर कारीगर की मानिंद मैं उसके पास थी और मैं हर रोज उसकी खुशनुदी थी और हमेशा उसके हजूर शादमान रहती थी। आबादी के लायक जमीन से शादमान थी और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोहबत में थी
اس لیے اے میرے بیٹو میری سنو، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں۔ تربیت کی بات سنو اور دانا بنو، اور اس کو رد نہ کرو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے، اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے، اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا۔ لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ امثال 9 باب۔ حکمت نے اپنا گھر بنا لیا، اس نے اپنے 7 ستون تراش لیے ہیں۔ اس نے اپنے جانوروں کو ذبح کر لیا اور اپنی مے ملا کر تیار کر لی۔ اس نے اپنا دسترخوان بھی چن لیا۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو روانہ کیا ہے۔ وہ خود شہر کی اونچی جگہوں پر پکارتی ہیں۔ جو سادہ دل ہے ادھر آ جائے، اور بے عقل سے وہ یہ کہتی ہے، آؤ میری روٹی میں سے کھاؤ اور میری ملائی ہوئی مے میں سے پیو۔ اے سادہ دلو باز آؤ اور زندہ رہو اور فہم کی راہ پر چلو۔ ٹھٹھا باز کو تنبیہ کرنے والا لان تان اٹھائے گا، اور شریر کو ملامت کرنے والے پر دبھا لگے گا۔ ٹھٹھا باز کو ملامت نہ کر، نہ ہو کہ وہ تجھ سے عداوت رکھنے لگے۔ دانا کو ملامت کر اور وہ تجھ سے محبت رکھے گا۔ دانا کو تربیت کر اور وہ اور بھی دانا بن جائے گا۔ صادق کو سکھا اور وہ علم میں ترقی کرے گا۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ اگر تو دانا ہے تو اپنے لیے، اور اگر تو ٹھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا۔ احمق عورت گوگائی ہے، وہ نادان ہے اور کچھ نہیں جانتی۔ وہ اپنے گھر کے دروازہ پر شہر کی اونچی جگہوں میں بیٹھ جاتی ہے، تاکہ آنے جانے والوں کو بلائے جو اپنے راستہ پر سیدھے جا رہے ہیں۔ سادہ دل ادھر آ جائیں، اور بے عقل سے وہ کہتی ہے، چوری کا پانی میٹھا ہے اور پوشیدگی کی روٹی لذیذ، پر وہ نہیں جانتا کہ وہاں مردے پڑے ہیں، اور اس عورت کے مہمان پاتال کی تہ میں ہیں۔